सुलिंदा ब्लॉग्स को यहाँ आम गोटे न्यू ब्लॉग तो देखो था आग को आज मुझे फास्ट टाइम में बिरियानी बनाऊँगी तो केमी बनाऊँ केमी ना यहाँ आपण मैंने आगू देखी चलते सांग मैंने फास्ट चावल को भल भाव धोईदे भल भाव धोईदे टे देखो चावल पानी बसले सांग मैंने फास्ट देखो तेजपत्र पकेब तापर यहाँ कौन मुझे जानी दालचीनी हम तापर लवंग गुजराती 2-3 टा पकईदे कथा गोलमरीच मैंने एथरे लंका टी पड़ो देखो आउ धनिया पत्र टे पड़ो रिफाइन तेल टिके पड़ो जस्ट रिफाइन तेल पड़गला एबे पानी फुटिवा जा अपेक्षा करवा सांग मैंने एबे लेंबू गोटे चिपुड़ी देवा देखो मैंने देखो अदा रसुण पेस्ट हम कटिंग देखो चिकेन दही पड़ो जिनस हल्दी गुंडा टे गोटे चमच लंका गुंडा चमच जीरा गुंडा अदा रसुण पेस्ट धनिया पत्र कर तेजपत्र गुजराती आउ लवंग गोलमरीच जहाँ सब पड़ा एबे ताको भल भाव में गोलाई दिया लुण पड़ुचे चिकेन मसला लुण एबे गोईदा भल भाव भलरे कर एते कांदिले हबो समझ आज खुशी चिन्ह भाई भात रांधुची बोले देखो बाबा केमिति लागु चिन्ह भाई भात रांधुची
ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଏବେ ଏବେ କଣ ପକେଇଦେଲୁ ସବୁ ବଢିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବାର କାର କୋଉଠୁ ବୁଝେ ମତେ ଯିଏ ପୁଅ କରିନଥିଲା ଏଠି ତତେ ଏ ଯୋଉ ଚାଉଳ ପିଠା ସରିଲା ଏବେ ଦେଖଉଛି ପରେ କଣ ହଉଛି ଘାଟିବା କଥା ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ ଭାତ କରିବେ ଅଧା ଭାତ କରିବେ ଆଉ ଅଧା ସେପଟେ ହବ ନା କଷିଟା ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଯେତିକି ହବା କଥା ଭାତ ପୁରା ନିଗାଡ଼ି ଦେବ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ନାଲି ହେଇଗଲାଣି ତ ଏଇଠୁ ଅଧା କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ଅଧା ରଖିବା ମସଲା ହେଇଥିଲା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ସବୁ ତରକାରୀ କଷା ହେବେ ନା ମସଲାଟା କଷା ହେବ କଷା ହେବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଥିବା ଚିକେନ୍ ଏବେ ପଡ଼ିବ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ଗଳେଇ ଦେବି ମିକ୍ସ କରିଦେବ ଚାଉଳଟା ଭାଜି ଚୁଲା ଚାଉଳଟା ଭାଜି ଚାଉଳଟା ଟିକେ ଭଜା ପଡ଼ିବ ईशा हे हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गला में पानी आ गया गामछा भी खुल गया मेरा लेंटी ये ईशा। देखिए କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ ଚିକେନଟା ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି ନଥିଲା ବୋଲି ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ କରିଦେଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାତ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ପିଆଜ ପକେଇଦେବା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏଟାକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଲଙ୍କା କିଛି
এটা তো স্পিড করিব না স্পিড করিব এটা ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦୋକାନ ଭଳି କରିହେବନି ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ପାଖରେ ଦେଖେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଓକେ ବନ୍ଦ କର